अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे क्या टेबल टॉक इफ़ेक्टिव है या जंगें? क्या टेबल टॉक से हमें फ़ायदा हो सकता है दुनिया में या जंगें करने से हमें फ़ायदा पहुँच सकता है? तो आइए सबसे पहले हम मिसाल देखते हैं कि यूएसए और सोवियत यूनियन में क्या हुआ था। तो आपको पता है वहाँ पे एक टाइम था जब कोल्ड वॉर का एरा था, तो 1962 में क्यूबा में सोवियत यूनियन ने वहाँ पे मिसाइल लगा दिए थे क्यूबा में, जो कि यूएस से सिर्फ 90 माइल्स का फासला था, जो कि ना होने के बराबर था। मगर यूएसए ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया कि उनके जहाज़ वहाँ पे लगा दिए, नेवल ब्लॉकेट कर दिया और मिलिट्री का थ्रेटन आता रहा सोवियत यूनियन को। मगर क्या हुआ कि यूएस में जो प्रेसिडेंट थे, जो जॉन एफ कैनेडी, और सोवियत लीडर थे निकिटा, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन की, दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन की और टेबल टॉक की, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन एग्री हो गया और उसने अपने मिसाइल विड्रॉ कर दिए क्यूबा से और रिमूव कर दिए, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी जंग टल गई। तो इससे आपको पता चलेगा कि टेबल टॉक कितनी इफेक्टिव है। अब बात करते हैं जंग की। तो वियतनाम की जंग का आप सबको पता होगा कि 1955 से लेकर 1975 तक जंग हुई थी, तकरीबन ये 20 साल है। तो यूएस और सोवियत यूनियन दोनों इसके अंदर प्रॉक्सी वॉर कर रहे थे। बेसिकली यूएस वियतनाम से लड़ रहा था, जबकि सोवियत वियतनाम की सपोर्ट में प्रॉक्सी वॉर कर रहा था। प्रॉक्सी वॉर का मतलब बैक एंड से उनको सपोर्ट कर रहा था। तो यूएस ने बड़ी कोशिश की कि साउथ वियतनाम में मतलब उनको सपोर्ट कर रहे थे साउथ वियतनाम को, और कम्युनिस्ट के इनकलाब को ख़त्म करना चाह रहे थे, क्योंकि कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते थे। तो जो सोवियत और चाइना ने नॉर्दर्न वियतनाम को सपोर्ट किया, और आउटकम क्या निकला कि आफ्टर डिकेड्स ऑफ फाइट, बहुत ज़्यादा जंग जिसमें लोग मरे, यूएस के फौजी हलाक हुए, जिसकी वजह से एट द एंड क्या हुआ कि यूएस को विड्रॉ करना पड़ा, और फाइनली यहाँ पे एट द एंड डिप्लोमेसी करनी पड़ी, जिससे मिलियंस ऑफ लाइफ, जिसमें बहुत से लोगों को जान छूटी, और एक जंग से मुसल्लत वियतनाम की जान छूटी, और वियतनाम अब माशाल्लाह तरक्कियों पे है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस सिनेरियो में देखें, जो वियतनाम की जंग हुई थी, एट द एंड ये टेबल टॉक पे ही आए और डिप्लोमेसी के थ्रू इन्होंने अपनी जान खलासी की, और इससे इनकी मतलब कि टेबल टॉक यहाँ पे बहुत कारगर साबित हुई। मगर ये हर जगह हर चीज़ में टेबल टॉक लाजमी नहीं है कि इफेक्टिव होगी। आए देखते हैं इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पे। अब इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में ओस्लो अकॉर्ड 1993 में साइन हुआ था, जिसमें इसराइल प्रेसिडेंट yitzhak रेबिन और फ़लस्तीनी लीडर यासिर अराफात ने साइन किया था, और म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था कि हम एग्जिस्टेंस और प्लान करेंगे दोनों स्टेट के मामलात पे। मगर एट द एंड क्या हुआ कि फिर भी इसराइल ने ज़्यादती की, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे कब्ज़ा किया, और नाहक लोगों को कत्ल किया गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे टेबल टॉक बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं हुई, क्योंकि टेबल टॉक का भी एक मकसद है। टेबल टॉक आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते कि एक बिल्कुल कमज़ोर हो, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पार्टी हो, अगर वो आपस में करेंगी तो ज़ाहिर बात है स्ट्रॉन्ग वाला अपनी शर्तें मंजूर करवाएगा। अगर नहीं हो सकती तो वो उस पर रिलाई नहीं करेगा, उस पर बाउंड नहीं रहेगा। एट द एंड वो आप पे काबिज़ होने की कोशिश करेगा या आपको तंग करेगा फ्यूचर में। अब जिस तरह देखें, अब मतलब कि गज़ा में वॉर चल रही है, और अब तो रुक चुकी है, मगर ये कितनी वॉर हुई, कितनी हलाकतें हुई, कितनी मुश्किलें हुई, मगर एट द एंड वॉर में भी, और अगर आप दूसरी तरफ जाएँ टेबल टॉक में भी, इस सिचुएशन में दोनों दोनों मरहलों में नुकसान ही हुआ है और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टी का पलड़ा बराबर नहीं है। यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि टेबल टॉक में, या टेबल टॉक में ख़ास तौर पे, पलड़ा तकरीबन तकरीबन बराबर होना चाहिए। आगे बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मामले पे, जो कि जैसा कि शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, जो पाकिस्तान बदकिस्मती से 1971 में बांग्लादेश खो बैठा था, जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जबकि फिर वो अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। जिसके बाद 1972 में एक एग्रीमेंट हुआ, उसे कहते हैं शिमला एग्रीमेंट, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग इंडिया और पाकिस्तान मिल के कश्मीर का मसला रिजॉल्व करेंगे। मगर एट द एंड क्या हुआ आपके सामने, यहाँ पे भी पलड़ा बराबर नहीं था, और पाकिस्तान इकॉनमी वाइज काफ़ी डाउन होता गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी एक दूसरे की इस एग्रीमेंट की वायलेशन हुई, और दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए गए कि इस टर्म्स एंड कंडीशन को दोनों फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये टेबल टॉक इफेक्टिव नहीं हुई। और आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अभी टेंशन स्टिल है। और अगर आप लड़ाई की बात करें, तो आखिरी जो लड़ाई हुई थी वो वॉर हुई थी कारगिल, और 1999 में हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर और मिलिटेंट ने
انفلٹریٹ کیا تھا اور انڈیا میں گھس گئے تھے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ جنگ ہوئی تھی، اور ایٹ دا اینڈ پھر ہمیں ٹیبل ٹاک پہ ہی پاکستان اور انڈیا کو جانا پڑا، جس کی وجہ سے وہاں پہ معاملات دفعہ دفعہ ہوئے، اور ایٹ دا اینڈ پاکستان واپس ریٹریٹ کرنا پڑا پاکستان کو۔ امریکہ نے اس میں کافی مدد کی پاکستان کو ریٹریٹ کرانے میں، اور ایٹ دا اینڈ یہ معاملہ ختم ہوا۔ مگر یہ ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ بھی جنگ سے فائدہ نہیں ہوا، یہاں پہ بھی ایٹ دا اینڈ ٹیبل ٹاک کی گئی، جس سے ایشو ریزولو کیے گئے۔ اور کیونکہ جنگ سٹارٹ تو کی جا سکتی ہے، مگر اس کو روکنا پھر آپ دونوں پارٹیز کے درمیان نہیں ہوتا، پھر یہ جتنی طول پکڑتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا۔ اب بات کرتے ہیں ایران اور یو ایس اے کی۔ یہاں پہ بھی ٹیبل ٹاک ہوئی تھی 2015 میں، نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی آپس میں کہ یہاں پہ ایران اپنی نیوکلیر ایکٹیویٹیز کو منیمائز کرے گا، لیمیٹائز کرے گا، مگر کیا ہوا ایٹ دا اینڈ 2018 میں جب پالیسیز وغیرہ چینج ہوئی اور ایران پہ زیادہ انہوں نے دباؤ دیا یو ایس نے، تو اس کی وجہ سے ایران نے ودرا کر لیا اس پیس ڈیل کو یا اس نیگوسیشن کو۔ اس نے کہا ہم دوبارہ سے اس کو شروع کریں گے، تو اس وجہ سے یہ ٹیبل ٹاک اتنی افیکٹو نہیں رہی۔ مگر اس کے علاوہ اگر وار کی بات کی جائے تو یو ایس اور ایران میں کافی زیادہ وار ہوئی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ قاسم سلیمانی کا اسیسینیشن کیا 2020 میں، پھر ایران کے ٹاپ جنرلز کو ایئر اسٹرائک میں شہید کیا گیا، پھر ایران نے بھی ریٹیلیٹ کیا، انہوں نے میزائل پھینکے یو ایس بیسس پہ۔ تو یہ ٹینشن، وار ایسی چیز ہے کہ آپ کی نا، مطلب وار آپ کا ایک مکہ آپ ماریں گے، اگلا مکہ آپ کو پڑے گا، اور یہ آپ مارتے جائیں گے، پڑتا جائے گا، اور جب تک یا تو ختم نہیں ہو جائے گا، اور اگر آپ ختم بھی ہو جائیں گے تو آپ کی پھر آگے نسل شروع ہو جائے گی، پھر وہ لڑے گی۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایٹ دا اینڈ آپ نے واپسی میں ٹیبل ٹاک پہ ہی آنا ہے، کیونکہ اگر آپ دنیا کی کوئی بھی دیکھ لیں، کوئی بھی آپ مسئلے دیکھ لیں، تو آپ طاقت سے اس کو دبا تو سکتے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا وہ دوبارہ سر پکڑے گا، اور وہ پھر آپ کو اتنی مشکل میں ڈال دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی کنفلکٹس ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ کوشش کریں اس کو ریزولو کریں بائی ٹاکنگ، اور ان کی سمجھیں، ان کی بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں جائز ہوں، تو آپ ان کی چیزوں کو سمجھیں اور آپ اپنی چیزیں بتائیں، اور مل کے ایک ایسا میوچل ایگریمنٹ کریں جس میں ون ون سچویشن ہو، جس میں آپ کو بھی فائدہ ہو، جس میں مجھے بھی فائدہ ہو۔ تو ہمیشہ میرا تو خیال ہے یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ پیس ڈیل کی طرف جائیں، نہ کہ لڑائی کی طرف، جس طرح ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں کے پی کے والی سائڈ پہ بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے آسانی کرے اور مشکلوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک میں رحمتیں نازل ہوں، اور ہم جتنا اس چیز کو پیس اور سکون سے کریں اتنا اچھا ہے، نہ کہ جنگوں سے، کیونکہ جنگ ایسی چیز ہے سٹارٹ تو کرنا آسان ہے، مگر پھر بعد میں اس کو ریزولو کرنا اتنا ہی مشکل ہے، اس کو کلوز کرنا بیسیکلی مشکل کام ہے۔ کلوز پھر اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، سٹارٹ کرنا اپنی مرضی میں ہے، اور جب آپ کلوز کریں گے تو وہ بہت ہی مشکل بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے آسانی کرے، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔